Baluyo guys. Kinangwaya makanita, tinape. Itang riches. Kay pebukla niya kang daddy na. Sinabi na kano, binyene marek. Saan mo galing yung tinapay? Na. May ngupi ya. Oh. Pangupi mo na. Shh! Wala na ka mang pera. Pika! Shh! Labas! Pika! Alis ka dyan. Pika! Shh! Alis ka dyan. Eh, Piko? Kulit-kulit. Nino kasi yan? Nayalagyo. Ko? O, Piko. Piko, alis! Shh! Labas! Shh! Hoy! Mananan me. Jo, atik sabihin. Itang kilig-kilig mong maati. Nagtignan. Bibidyo da ka mga namin tignan. Video kita. Smile ka, bilis. Jo, ice cream ah. Ah, bigyan kita ng ice cream. Magmainim na kabilis mo. Ethan, Asher, Larawan. I am 2 years old. Oh? Nalong inom na nabengin daddy mo. Madumi yan, hindi yan ice cream. Nano ka nang inom na nabenging koy-koy? Alak? Na? Where's candy? Unti pera mo. Tayo. Pera. Tayo. Bayad. Tayo.